रहमत रहमत करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन। अल्लाह करे हम सब करम में आ जाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अला अस्हाबि सय्यिदना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अला हिल्मिहि बअद इल्मिहि व अला अफ़्विहि बअद क़ुदरतिहि। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। रब्बि इग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुन्का रहमा इन्नका अंतल वहाब। सुब्हान रब्बिल अलिय्यिल आ'लल वहाब। आमीन। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक़। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शै'उन फिल अर्ज़ि वला फिस समा' व हुवस-समीउल अलीम व हुवस-समीउल अलीम व हुवस-समीउल अलीम। या अरहमर राहिमीन या मन कतबता अला नफ्सिकर रहमा या अरहमर राहिमीन या मन यजूदु अलल नासिन हिल्मन व करमा या अरहमर राहिमीन या मन सबक़त रहमत ग़ज़बक या अरहमर राहिमीन। क़द अम्मलतु मिनकल इजाबा फ़अजिबनी। क़द अम्मलतु मिनकल इजाबा फ़अजिबनी मा सित्रिद दारानि वल ग़ुफ़रान वल मौत अलल किताबि वस सुन्नह। अल्लाहुम्मा जन्नल मुस्लिमीन ख़ासतन अद-दाख़िलीन इला यौमिद्दीन इला अबदिल आबिदीन। अल्लाहुम्मा इहदिना फ़ीमन हदैत अल्लाहुम्मा इहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा आतैत वक़िना वस्रिफ़ अन्ना बिरहमतिक शर्र मा क़दैत। इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिरिज़ाक मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिक मिन उक़ूबतिक व बिका मिनका ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ़्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। या बदीअस समावात या हय्यु या क़य्यूम इन्ननी असअलुका इलाही अलिफ़ बैन क़ुलूबिना वस्लिह ज़ात बैनिना मअल हादिरीन वल गायबीन वद्दाख़िलीन बैनल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान बैन अहालीना उसरतिना जमीअन ऐनमा कानू बैन उसरतिल मुस्लिमीन व अहलीहिम। अल्लाहुम्मा बिबरकति कलामिकल अज़ीज़ या अज़ीज़ वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। अक़समतु अलैक अक़समतु अलैक अक़समतु अलैक बिबस्ति यदिक व करमि वजहिक व नूरि ऐनैक व कमाल अअयुनिक अन तुअतियनी बिहिम मअल मुस्लिमीन ख़ासतन अद-दाख़िलीन खैर मा नफ़ज़त बिही मशीअतुक व तअल्लक़त बिही क़ुदरतुक व जरा बिही क़लमुक व अहात बिही इल्मुक वक्फ़िना शर्र मा हुवा दिद्दुन लिज़ालिक वकमिल दीनना वतमिम अलैना निअमतक तवल्ला क़ब्ज़ अरवाहना बियदिक हिसाबना बिनफ़्सिक। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अस्तरहमुका या अरहमर राहिमीन वज'अलनी व मन तबिअना इला यौमिद्दीन मिम्मन लज़िम मिल्लत नबीकल करीम सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़्ज़ कलिमतहु व अज़्ज़म हुर्मतहु मा हुर्मति आलिही व अस्हाबिही मिन गैरि निफ़ाक़ व हफ़िज़ अहदहु व ज़िम्मतहु व नसर हिज़्बहु व दाअवतहु
وكثر تابعيه وفرقته ووافى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم استرحمك في هذه الساعة مبارك أغننا عن نيل أجر الصبر على البلاء بنيل أجر الشكر وأنزل الفضل مكان العدل وأنت ذو الفضل وأنت ذو الفضل عظيم الفضل. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت وحزا عظيما في مكارم الأخلاق بلا امتحان آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم نيون جميعا مع المسلمين خاصة الداخلين إلى يوم الدين إلى أبد الآبدين. أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك وبجاه سيد الأولين والآخرين من كل آفة وآها ظاهرا وباطنا ومن طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. أنت غياثي فبك أغوث، أنت ملاذي فبك ألوذ، أنت عياذي فبك أعوذ. يا من زلت له رقاب الجبابرة خذت له آناق الفرائن. نعوذ بك من خزيك كشف سترك في الدنيا والآخرة. أنا وياهم في حرزك ليلي ونهاري نومي وقراري ظأني وأسفاري ذكرك شعاري ثناؤك دساري. لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك تكريما لسبحاتك. أجرني وياهم من خزيك ومن شر عبادك واضرب علينا سرادقات حفظك وادخلنا في حفظ عنايتك وأذلنا منك بخير يا أرحم الراحمين آمين. اللهم رب السماوات السبع وما أظلت ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كل ولهم جارا في الدنيا والآخرة من جميع الوجوه كل ولهم جارا من شر خلقك أجمعين. أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى عز جارك وتبارك اسمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا خالق الحد والحديد ويا كاشف الضر الشديد ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة وما نشكو إليك اللهم يا خالق الحد والحديد ويا كاشف الضر الشديد ويا كاشف الضر الشديد ويا ملجأ كل تريد. احفظني وياهم المسلمين خاصة الداخلين عنا معهم من الحد والحديد ومن أيادي الجند والأحرار والأبيد. واصرف عنا وعنهم في الدنيا والآخرة كل بلاء شديد كل بلاء شديد كل بلاء شديد بحق ياسين والقرآن الحكيم. كاف ها يا عين صاد كفايتنا ها ميم عين سين قاف حمايتنا والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله حفيظ وما أنت عليهم بوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا بديع السماوات يا حي يا قيوم فانصر المسلمين في كل مكان. اللهم ببركة كلامك العزيز يا عزيز، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وما النصر إلا من عند الله. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أهلك أعداءنا أعداء الإسلام في كل مكان. لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا الكفار من المسلمين. عدت العادون وجاروا علينا بذنوبنا ورجونا الله مجيرا مستغفرين ولسائر المسلمين من كل ذنب. ورجونا الله مجيرا مستغفرين ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. कुछ अस्तगफिरुल्लाह कहना। अल्लाह हमको आपको मुसलमानों को मुसीबतों से बचाए, जो आजमाइश में हैं खुदा उनको निकाले। कुछ अस्तगफिरुल्लाह कहें। कुछ आयतल करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये कहें। कुछ या लतीफ़ कहें। या लतीफ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदना मुहम्मद वअला अस्हाबि सय्यिदना। अदतिल आदून वजारू अलैना बिज़ुनूबिना वरजौना अल्लाह मुजीरन मुस्तगफिरीन वलिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब। सुब्हानक ला इलाहा इल्ला अंता या ज़ल जलाल वल इकराम। अहलिक अअदाना अअदाअल इस्लाम फी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा ला तुमक्किनिल अअदाना फीना वला मिन्ना वला الكفار من المسلمين। حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اللهم لا تمكن أعداءنا فينا ولا منا ولا الكفار من المسلمين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واغفر لنا ولسائر المسلمين ما دون ذلك بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله. لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا الكفار من المسلمين. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. شتت شملهم فرق جمعهم قل عدهم فل حدهم. اللهم جد دائرة عليهم. اللهم ارسل عذاب إليهم. اللهم جد دائرة عليهم. اللهم ارسل العذاب إليهم فاخرجهم من دائرة الحلم واصلبهم مدد الإمهان. غل أيديهم ولا تبلغهم الأعمال. حسبنا الله ونعم الوكيل. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا من أمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير كله ما سألك منه السيد الأعظم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر كله ما استعاذك منه سيد المقربين تاج المرسلين تاج المملكة الإلهية حقا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله عنا السيد الكريم
السيد الأعظم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم أبلغهم منا السلام واردد علينا كرما وفضلا وإحسانا وعفوا منه السلام، واجعل سلامه علينا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أمانا ظاهرا باطنا دائما أبدا من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل معصية ومن كل عدو ومن كل مرض ومن كل مصيبة في الدين والدنيا والآخرة، في الأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين برحمتك 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 يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.